Haingora Poni Libemisi constituency ki Pardo, Koilamati Pen Hainglong Kido Havarat, Theri project notify Kriporni, no road, no vote pu, vote polling center, long term upper diagram, Hangterop Lapen, Canary Carbi Rong Krip Holapen, Ringma, Rong Krip Hokadokavi Rong Tom Kip Sociaratum, Ninkipung, Chipakangsi, Apong, Towarnang Pipopu, Nankichak, Ninkan Kepling, Gerapita, Tang Narang Take of it. Lasinon ki Carbia Kailapen, Ringma Kaitum, Chelang Pekpen, 3 polling center development committee pu, upper diagram LP school long Abhang Patet Pontango. Upper diagram Lokhiram Rongpar Arong Along Kido, upper diagram LP school along Ringma Kailapen, Carbia Kaitum, Chelang Pekpen, no road, no vote pu, rather to Ninkipung Chipakangsi, no upon Assam Assembly elections, MLA election upon Jongsi, Nilitum Nilip Ahavar, Inglong Ahavar Kido, Ringma Kailapen, Carbia Kai Kadokavi, Rong Tom Kip Sose, Bangsuri Vini Sose, voters of Haido, Pini Penaport Pido, Ninin Tolong Bong Jongsi Nilitum upon Koilamati Pen upper diagram, Hangcherop Kanari, Mighty Mung upper Kacheleng Atoa, Nang Salam de Pulute, vote job to Lenji. Lapen Komat Nilitum upon Nankirama, Lasso Party upon si vote job Lapsi, Pahai the Pahai Dekchi, Sita, Kidam Tangason Nilitum upon development amendment, Towar, De Long Lapen, Asoloson, Nankichak Kabalam Choki, Nilitum Koike. Apong Nilitum Inglong Hawaii Dora, Kumapan, Nankichak, Nanki Bayalam Choki, Batai, Duvervi Pusi, Perankiatino, Wadatum, Ninki Pumalam Chipaklampo. Pini Anyanta Kanari Panchorok, Aparday Room, Nilitum upon Akelang away, Toward away, the long away. Lasinilitum non akar ia bangket Towar la pen delong nang vek nanggi. Nilitum akeso la pen akeso. Akiti akejang nang nilitum pan ingin so sedet ma ingon hedet ma. Kupia posi nilitum kidam tang ningkan kuang lo ne nilitum pan buhut nang pinak ma. Nilitum non ke public tum nilining kichilo. Lasino nang litum pini la pen penap. Nilitum public tum pan. Isya kececak non nama Towar nang klaim pipo pura. Nalitum CM le pen MLA MDC bang nang cecak je le ponte nilitum public tum penengke buhut pipe lakening jedak lo lasen nilitum kisung akiduk nilitum na cethampo langroi bahari do barikha hut polotang te langnang thepon nilitum kisu nilitum che ponte the lapen usumara tom phan sangti nilitum ponte the Ningkreng sekejap kepo bari khawang lu pute nilitum ke kangting arad lu kangting hawar lu. Ratchadong Fapen, 3 polling center development committee, Kenga Ringma Pan Maiku, Kongen Terapan Dun Maiku, Aku, Binot Teronapan Kongchun Bangaku, Dulu Ringma Pan Rap Maiku Aku, Kenimo Ringma Pan Dihin Rimbangarku, Jameson Rong Parapan Dihin Chunbang, Lapen Albert Ringma Pan Bibi Sarapu Pekondo. Pini penabang bongko lang mati hainong kidam ako wala ko delong matin ason kidam tanang ke chakalam ke papleng pleng ket pulote vote et pak kapi pusi perang ke theng wala ko ninji ponding kidam tang ni dong ringma ngada festival huta CM sarda abi thangsi nangki che chakdu mane koila mati tu ngada place anke tu warge na klempa mepu pokali ako MLA Dr. Nomin Momenta mana nangki cicak tang do patahini lo lang kita no anta abelang tuar bangke lasi nili non kininje ya thegela ko lo non kibang ye election MLA election bangke non ni tum PS ke thom apa de grum phangchorop khanari PS bangke mana tuar yongsi pangcheng chip puteling tum bangke no road no vote pulok ni tum bangke tuar bangke pina depend nang claim people ma pangcheng pu lambang ke ni tum se ajukan hilu 1952 pura ya same ditya mane election declared hoise all India tapura ami vote diaisu kintu aji loge ei tinta ei polling station aji loge development inika beleg jaga nisina tu itya loge hoana rasta nai বহুত পাৰ্টি আহিব ৰাস্তা দিম বুলি ক'ব ইলেকশ্যন আহিলে কিন্তু ইলেকশ্যন গুচি যোৱাৰ পাছত আৰু ৰাস্তা নাথাকা হৈ যায় বহুত কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত ডেভেলপ হৈ গ'ল আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰখাং CM চেয়াৰ পৰা কিন্তু আমাৰ এইটো এৰিয়াটো এতিয়ালৈকে ডেভেলপমেণ্টটো হোৱাই নাই কংগ্ৰেছ দিনত বি হোৱা নাই
তাৰপাছত বিজেপি দিনত বি হোৱা নাই আৰু অলপ চলপ যিটো হৈছে এইটো ASSC সময়তে হৈছে কিন্তু এইটো ৰাস্তাটো নাথাকা হৈ গ'ল এইটো কাৰণে আজি পাব্লিকে বহুত দুখ হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঠাবৰ কাৰণে বি বানপানী আহি যায় দলং নাথাকাৰ কাৰণে বানপানী আহিলে ৰেচন পাতি লৈ যাব নোৱাৰে ফিজ দিব নোৱাৰে তাৰপাছত আকৌ বজাৰ খাবৰ কাৰণেও ৰাস্তা নাথাকাও হৈ যায় মেডিকেল কাৰণেও ৰাস্তা নাথাকাও হৈ যায় এইটো কাৰণে বহুতে কান্দি আজি এই মিটিঙত আহি আজি মিটিংটো গঠন কৰিছে আৰু গঠন কৰাৰ সময়তে পাব্লিকবিলাকে ক'লে যে এইবাৰ যদি ইলেকশ্যন সময়ত আহিবলগীয়া যিটো MLA ইলেকশ্যন হ'ব এইটো MLA ইলেকশ্যন সময়তে যদি এইটো আগত যদি ৰাস্তাটো বনাই নিদিয়ে আমাৰ 7BBDC ৰোড আছে তাৰপাছত একটা কয়লামাটিৰ পৰা অহা ৰাস্তা আছে কয়লামাটি টু ফলচৰব ৰাস্তা আছে এইটো দুইটা ৰাস্তাও মানে এতিয়ালৈকে বনাই দিয়া নাই আৰু এতিয়া ৰিচেণ্ট মই আজি আহোঁতেও মানে ইমান যে বোকা আমি বাইক পৰা আহাবি যেন তেন ঢাকাই মানে টানি লৈ আহি ইয়াতলৈকে পাইছে এইটো কাৰণে ইলেকশ্যন আগত যদি ৰাস্তাটো আৰম্ভ কৰি নিদিয়ে তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহবিলাকে যিমানটো তিনিটা PS বিলাকে কৈছে যে আমি ভোট নিদিওঁ Nilipen Samson Iti Qatar KTV